ايثماتي سماثينا ويقاض غادي توالين. السلام عليكم ورحمه الله. الزلف الاول مرحبا سيسونا تزرات المغاربيه ثذيان بوسقين غاد نغال فيوث يعني ثالوث اي قرنان ذين ثايرايا كيذو قلنا وسرثين تمورت الجزائر مقارن لا شيتا يعني الشتاء نولا تصي خبرن ناخذ ويقادي يهضرن سيسمي خبرن يقلانا مقارن الموالاه هضرن قارن باللي نكونيا قرانا غوكذا مسا عبد العزيز بوتفليقه قرانا غوكذا العهده الخامسه قرانا غوكذا لا كونتينيتي اكمل ذا فريد ان الذيس ولكن سي الجهه النظام الى غدي صح خيرا يعني ذي لي بوزيسيون بوليتيكا كيا من سلا دي ثقراكي مس بن حمو يقلان انسان ذا قرويون وخبر مولي قاري الا وكذا مس عبد العزيز بوتفليقه يهضروا في الغنيمه امك يعني امك يقلان ذي الوقت يعني نرسول ان لن خدمن يعني الفتوحات عند خيرا يعني يتساوين سين يعني الفتوحات يخدمن تساوين وكذا يقلان وكذا رسول ولكن اي غير ايدينا اولاكين مس بن حمون وكذا يقلان ذي احزاب الموالاه اسكل الجزائر ثغال ذي الغنيمه يعني الاق اناوين الرزق الجزائر الرزق اداريين وكذا سقسيد وكي كسوها من الطاس وكذا تابعا انا اسرثين تمورث للجزائر الدنسيات نفهم يعني تمثل ثقيوك ذي نبقيون اذن عرض الصقي من قبل نبذو ثدويلتنا غنحدث السل التقرير الناصره مزاوين ودنو غلر الانتخابات الرئاسيه ولكن ما محلنا من الاعراب. نحن نريد ان نكون شركاء في العمل السياسي كما قال اخي الدكتور. حتى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنتهي الحروب ونحن لسنا بحرب مع بعضنا بعض ولكن نحن مع حرب ضد الإرهاب ضد يعني التدخلات من الخارج ضد يعني كل ما يريد أن يمس الجزائر. ولكن هاي انتهت الرئاسيات هاي انتهت يعني المحطات هذه الانتخابية ما محلنا من الإعراب. الرسول كان يوزع الغنائم حتى احنا نريد الآن أن نكون شركاء بالمعنى الكامل. ذويقي إذي مسلاين بن حمو غمضبار نوخذار نتاج جدينا ذقي وثنتذاونيث يخدم عند غد يغال سي مسلايني صغار فرنت نوسلوين 2019 بن حموغي وكذد ذاك النتسا ياك تربعة 15 يدوك لراينسن هذا بدن غار يدي سنوسلوين تمورث عبد العزيز بوتفليقه سول الناس هذه السفد ذي مانيس ذي البوطاقيا ايدي تدون لا معنى غاياكين غيساع السوماس ماشي بطل يميغي لقد ضمن امور نسن طونطيش تنسن وقفل دياوض اتساع ذاكيا أتصيقوالان ذاك اللي مسلايون بن حمو غدي فغن عيناني ماشي ذايني السوهامن أم ذاناكي ذوذي الشفان النومن ذي الشتاء نومن تسدون ذي قفافن ذي طمعتني تساوين غار تفرانين ماشي ذاك ذوذي زنديلان ذي البال أياكي ذاينا ردي فقنن أن ذا يبوظ نيفو الديسكور بوليتيك ذي ثمورث النار إمي أوري لي ذا شو ذي قيمن ذي السرثيث ألس فجاغ ولذي كفارن يسماني منسن المعارضة كش من ذي اللعب وذافو تصروحون غار تفرانين خاصو لما حصان ذاكن ولاش ذا شو أريف دلن ساكن كان الشرعية إيوا قاذي طفن تامورث ظهر هنا إيوا كنا ذرنون أظهر الصين تيكوز هذه الحكم سمال تسدود تفرانت سمال تسكراسن لشغال عديلي ثالث خمسة نغا هذا تسفدن ويض ذوك صفاضن سن ريس حبيبرن غاف لي زانتيرينسن ويا هل ترى أيذوذ إفذان لا يدقوس أديني غوالي ستيكلتاكيا انغلا. مرحبا سي سوين ثقلت نظام شكرا نصير مزاوين في التقرير قيث ولام عند يثبوض الحاله اللي تمورت الجزائر ذو النار اسرثي النار خصي كان نهضر يعني في ذا لو ديسكور بوليتيك الرداء يثوض غورس ولكن تصريت ولين الجزائر باللي ذا الغنيمه نسن الفرحه مقرن يقلاني كدنا مثلا محرز بويش دا سلماتي السداويت بروفيسور يونيفرسيتي ذا مغناس نكزرفان بومدان ميليتون دي دروا دلوم يقلاني كي نصيف قايث بس محرز بويش السلام عليكم ازول فلان.
الزول فلاك النصارى الزول دا مقرانين في ديونيك الحرمه الزول دا مقراني كل ونزي تبعا تظاهرات المغربيه سوي السنات. يعطيك الصحة. وهذه اللي كذا غسيل الجزائر مس جمال بن عبد السلام ذا مقران وكفار الجزائر الجديدة وكذا كفار إقلاني كذا غسيل الجزائر. وهذه اللي كذا مس عمر شكر ذا نغمس هذه اللي كذا غسيل الجزائر تليفون مس عمر السلام عليكم أزول فلان. الزول فلاك النصارى الزول ولين كيدشدون دابا مدام في الدنيا مرة. يعطيك الصحة مس عمر. عيد قرن ورعاضي ديك شو مكينا مس جمال بن عبد السلام. اضلو حر مس محرز بويش هاد فدو سيسك عسامين كتيك التناض نجمة. يعني من تولي الديسكور بوليتيكا كيدي ثاقر يجي خاصة كان التصدي ذويلين هضرد يعني في الرداء يعني لا ميديوكريتي دو ديسكور بوليتيك اون الجيري نغ لو نيفو يقبض غورس يعني الديسكور بوليتيك دي تمورثنا. ولكن مد تولي خيرا يكبرن مسماني منسن يعني احزاب الموالاه وكذا لدقارن باللي نكون يقلنا وكذا برنامج فخامته قلنا وكذا الاستمراريه لا كونتينيتي قلنا وكذا العهده الخامسه لو سانكيام موندا نهني غير تولين باللي إلا أتيليسي الجهة النظام يعني المكافأة ولا قذا وين سمانا روح نسمانا أماد الغنيمة يعني الجزائر تغلب الغنيمة. Encore une deuxième fois, Salim Nassar Zul Fleira Mqran, Zuli maintenant Ammar Shkar, que j'admire beaucoup ses analyses. شارك دينا سليم قارنا مثل القبائل يقلوا وقلموا انتظارهم. C'est-à-dire nous vivons une situation de médiocrité politique et de médiocrité en termes de discours politique peut-être inégalé. C'est-à-dire on n'a jamais connu depuis pratiquement longtemps. Mais ces dernières années, le discours politique il est très médiocre au point où on entend des fois des déclarations qui font pousser les gens à les analyser du point de vue de psychiatrie, de psychanalyse, de les considérer comme c'est des discours de fous. Mais il y a une réalité un petit peu difficile à accepter de la part, en tout cas, les intellectuels et les amoureux de l'Algérie, c'est que les relais du pouvoir à des degrés différents. Il y a des relais du pouvoir qui sont très proches du pouvoir et qui détiennent pratiquement ce qu'ils appellent Nusni al-Ghanima, c'est-à-dire la rente, l'argent, le pouvoir, etc., le contrôle des institutions. Il y a des relais qui sont marginaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grande influence. Les petits partis politiques qui n'arrivent même pas à sensibiliser leur quartier, leur wilaya, qui n'ont absolument aucune base et aucune capacité de mobilisation. Effectivement, aujourd'hui, ils sont dans la production des discours comme on l'a entendu ces derniers temps, en l'occurrence Ben Hammou et les autres. C'est-à-dire, ils n'ont pas une force de mobilisation, mais ils ont une force de produire des discours médiocres, bien sûr, qui rentrent beaucoup plus dans le soutien au pouvoir, mais qui n'ont absolument aucune capacité. Ce qu'ils ont beaucoup plus, c'est cette médiocrité qu'ils produisent en termes de discours politique. Mais il y a une autre réalité à Salim, il faut vraiment avoir le courage de le dire. Exception les partis politiques classiques. Ils ont un certain ancrage politique, historique et populaire. Ils ont des projets de société. Je parle de l'opposition radicale. Les nouveaux partis à Salim, avec tout le respect que je dois aux libertés politiques, c'est des partis, ils ne sont pas des partis politiques, mais ce sont des entreprises personnelles qui ont un seul objectif, c'est avoir des privilèges. C'est-à-dire, au lieu, moi je les appelle des faux hommes, d'argent. C'est-à-dire d'hommes d'affaires. C'est des faux hommes d'affaires. C'est-à-dire ceux qui ont échoué dans les affaires, ils ont trouvé un autre domaine, un autre champ pour avoir beaucoup plus de l'argent et des privilèges. C'est des petits partis politiques pour avoir plus de privilèges. C'est ce qu'on a constaté ces derniers temps
par le biais justement de ces petits partis politiques qui parlent d'une façon insoutenable. قيمة كي نغا مسمح رزبويش نروح على مثلا عمار شكار قلنا كي نغسل الجزائر مس عمار شكار يعني مد نغال نهضر في لاشيتا محرز بويش هذه قرا يعني سي دي بروجي بيرسونيل وغالين سي بلو دي بارتي بوليتيك كي ريبريزونت لو بوبل لوتر افي نتوالي يعني ولا ذاك ذو ذات زيري وغالو يتسمنا سي كافر ناكي اسك لاشيتا ياكي ثوغال مازال ديني لو نيو لوك نسرثيث دي تمورت الجزائر ثمرت نصر ثورة نخاف الشتاء كلنا سيدي استقبالي قناش القزازة donc pour dire les choses telles qu'elles sont l'exemple qui Ben Hamoun pour moi je le vois ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il n'est pas le seul. Il a dévoilé sa lâcheté, je dirais bien sa lâcheté, il a dévoilé son secret, il n'est pas le seul, à part qu'il y en a quand même qui sont encore pires, merci de Facebook et mais on n'oublie pas les petits bonhommes, les petites personnes avec de l'argent, avec un budget sanitaire, mais malheureusement, bien sûr, je n'ai jamais dit cela. L'exemple qui réclame son Dieu parce que chita pendant des années, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il n'est pas le seul. Malheureusement, c'est le travail des médias et la classe politique qu'on a, et ça viendra de Ben Hamour. Il a dit quelque chose qu'il a caché depuis longtemps et c'est très malheureux pour la politique du pays. Et c'est qu'il y a la culture populaire, la culture politique du peuple et ça ne marche pas de l'avant. Ben Hamour, c'est que je dirais, mais des petites parties, il est militant. Maintenant, il va faire des choses de Kiyouyan, automatiquement il va réclamer à ses chefs, soit pour dire les mots tels qu'ils sont, soit qu'ils essaient de réclamer des choses soi-disant, et qu'il a des classes qui promettent de dépenser des mandats. C'est très très malheureux. La politique est énorme. Les victimes du terrorisme, c'est la trahison, c'est la lâcheté, et tous les mots sont faibles pour qualifier la lâcheté de cette classe politique qui ne pense qu'à leur intérêt personnel au détriment du peuple. Les victimes du terrorisme, la dignité qui constitue la personnalité, le caractère du peuple algérien, malheureusement, il faut dire les mots tels qu'ils sont, c'est des lâches politiques et qui induisent en erreur d'autres avec eux. Mais heureusement que ce n'est pas tout le peuple qui suit ces politiques, et pour reprendre l'expression du président américain, on peut tromper un peuple pour une période, mais pas tout le temps, et on peut tromper aussi une partie du peuple, mais pas tout le peuple. Il faut s'attendre à d'autres révélations plus graves encore. Pour moi, je crois qu'il faut le saluer, parce que dynamisme, et c'est ça qui va encore à jouer on le discute quotidiennement depuis des années qu'on parle de ça, et maintenant il a fallu que Ben Hamour et en tant que média admirent sur le sujet. مازال d'autres chefs politiques ils disent مازال d'autres يخدموا mouvement associatif pour soutenir le mandat Bouteflika, mais malheureusement des clans politiques. L'Algérie, elle est au-dessus des partis politiques, au-dessus des clans politiques et au-dessus de cette classe de corrompus exualisés من الشعب. نعم كما كنا غمس عمار الشكار خاصة كان قد نهضر يعني في لاشيتا اون جينيرال ماشي كان في لوكا يعني مس بن حمو نهضر في اللاس ولكن اون جينيرال يكبر ناقي لسيراكوا امكي دينا مس عمار الشكار يعني بالك يسير لور زانتيري ولكن طري لوان دو سيرفي لي زانتيري du peuple qui les a
إلو من زمرد الدنيا ولاقي إلى كنا مس جمال بن عبد السلام ذا مقران وخفار الجزائر الجديدة سي الجزائري كذنا سي جمال السلام عليكم أزول فلان. وعليكم السلام أزول فلاون. سي جمال يعني يكون يعني vous êtes responsable d'un parti مقارن الجزائر الجديدة مد نسل كرا يمضبرن يخبرن مقارن الموالاة نغ يعني يخبرن النظام اد نولي باللي الرداءات بوضر يون الحالة ماشي الحالة صفراحين لو ديسكور بوليتيك ذغن مقارن لا شيتا يعني الشيتا يقين إثوغال سيت موديل دو فير لا بوليتيك اون الجيري. الو نعم سي جمال. يتسلم هتسلى والله شراكي دي تزوارا الزول فلاون. السلام عليكم. يكون ويد ويقادو كل توالين لاشان المغاربيه تسناس. عليكم السلام ورحمه الله. يعني الفينوميناكي فشود نهضر يعني الشتاء تغال سي اوبسيون دو بروفيل راهو ربع باسكو لو سيستيم بوليتيك نتمورتنا يرزان لا سين بوليتيك يوتي كفارن يعني فنان في البروجي بوليتيك انا يفنان في لا فيزيون بوليتيك انا يسعان نمشي قرنكني لا فالور الميليتونتيزم يفكان تاغنيت يكفرن الشتاء فوياكي افيك لو طون مع الوقت نلحق نفاد يوت لا سين بوليتيك تجد نيض اللعب زاد يغالم في قسطام مالورو باش نولي يعني كفرن ترتيس سي المستوى ياكي سي الهضوره كي سي الديسكور ماكي باسكو وين يديفان نزرق زعما يسعى نسيرو كزاك سمورتنا سرطنا نغسر في الريف ما نكرن في الريف توغال تبان داك نيدني غتاكي وتوغال الشطاره انا كنقارن الصعرف توغال الحذاقه توغال تيحرشي وين راه يغالن هذه كات لابروس الصباح ارتم الديس او يوفان ونتلاحق راه المستويين نتعيشي ثورة ماجوريتي نكابر نتسرتيد وغادا اخذ دي من سن ذا الصفاق ذا الشضاح ذا الشيطان انتي دي سويت. ذا شو قد جان نبوض الحاله ياكي اد نهضر في دي بارتي بوليتيك خاص لان ميم دي غرون بارتي بوليتيك يعني نولا لا فلان ام كيهضر في لا كونتينيتي ام كيهضر يعني في العهده الخامسه اطاس يعني بهضوري دي قارئ يمضبر لا فلان يعني سوهمان نولا سي الجهه نظن بارتي من لي ريندي لي زوتر بارتي اي غير نبوض الحاله ياكي اي غير يعني اسك يعني سي الفات ديتوليزي مازال ديني اذريم باش يون هذه بدي كذاك دي ثاقره ياكي ديال السنين ياكي قعدان ينبوض الحاله ياكي لو دوغري دو لا شيتا ديال لو شون بوليتيك الجيري. تورا ناك توري بارتيين نكون يمشي تبدا تورا مراتي لي دركات سعيد دي برانسيب تقارض سيدس تهضر الهضور اكني والم الحاله كني قلاقات انت دينير هكا كرن في الريف ادغلقن في لك لي شان تيليفزيون ادغلقن في لك لا سان بوليتيك ومن بعد نوثني خمنا لي سيبور دو بوفوار على خاطر ساكيلان كري بارتيين ماشي دي شافان ترديد ذا شوتن سي دي سيبور دو بوفوار في اللاسن ماشي قانون ديال الاجهزه سي دي زاباراي ام لوثني ام لادمينستراسيون ام لا بوليس ام لا جوندارموري دو خدمن يعني هضرات سورتو في لافلان دلاراندي لكران 3 4 شافار نظني تسنوفان ومن بعد يبارتينا النظام وانا باللي خدم انا قيم الزل انا قيم ناضل انا قيم رايحه في قرنتني دائما السروق انت لافلان دلاراندي كل ساكي مرات مدلاسان بوليتيك ادمت لافلان دلاراندي دوي قال يداني يدسن ساعان دي كل مشردني في خديت من كل سما ساعان سياج ساعان لي مويان ليطا يعني استخدام لي مويان ليطا بارتين النظام السياج ناسيونال ولا شيء وغان ويقابني ظن مشي قرنكني تسمعنا ذل فوش تسمعنا ذل
تسمعنا ذا نمشي قرنا كني الشيطان يتساوين ماشي لي برانسيب ماشي الفوت باسكو الفوت لو كان نحترم سي 91 ونعاود انا نخدم دي زيليكسيون الا انا ماشي قرنا كندير لا ترونسبارونس انا غادي يسكن ابارتي دا شو يوزن الغاشينا توجوري لا فرود توجوري لا ماشي قرنا كني لي كوطا لي كوطا الى فلان دلاراندي وغن ميم لي ميليتون ني بارتينا نظن هجرن لي بارتي بوليتيكي لانك لوبوزيسيون وي قاعد لانزديكيس وغالن تزن غلا فلان دلاراندي وي قاعد نشوبان فياكي نكري دان كلمه يمولس يعفن يتوسخ يغال يعني ميم لو ديسكور بوليتيك كلتي عندنا البيد وغي غادا انترفونيغ في الديسكور بوليتيك يضرن باسكو نزمير غنكيني هذا السيدرا غنصبغ المستوى باش الهضره اسك الجزائر لا سويد انت خير يعني نوض يوصل لا سيتياسيون والله طونك بريزيدون دو بارتي وزمير غير دوالي غير الديسكور موفيان غتسلا باسكو امشي قرنكني النيفو يغالي يسحب ديال القاعه ودي قمانه ودي قمانه مشي قرنكني ذا شردنيني داين نمشي قرنكني لي حاله تمسلايد في يمانيس اكثر ويني ومسلاي ردنيني كوني غير ردينين ويقال يعني نعم يتاناليزين لو شون بوليتيك الجيري طريب مسمح رز بويش دوغالا غار ارغورك ام كراس توالي كتشيني ذا شو السبايق جان بوضع الحلاياكي اندا يعني ولاش الحياه يخبر الناقين ويقاذي هدرن سيسم يخبر الناقين الموالاه هدرن باللي ولاد نوهني إلاق يعني هذا وين الحق نسن وران الجزائر الغنيمه مكيد نسنات قوال نمس بن حمو ذا شو غجان نبض الحلاياكي تنزورو كان سيني مثلا جمال الاسلام ذا مقرن فلاش جمال عبد السلام مثلا جمال عبد السلام ذا الشيء يجان النصر الشيطان à l'atteinte des proportions مقرنين c'est plusieurs analyses c'est-à-dire plusieurs facteurs je voulais dire le facteur مزوارو بالك عرفنا انت دوكا لو سيدي c'est la nature autoritaire du régime bien évidemment la nature autoritaire du régime où c'est déjà l'émancipation, les libertés politiques, la scène politique est libre, transparente et autonome. C'est-à-dire il y a un autoritarisme qui est exercé par plusieurs formes. La première forme, c'est les textes de loi. Et mon ami Jamal, il peut être d'accord avec moi, la loi sur les partis politiques, c'est pas du tout une loi qui peut permettre effectivement l'exercice d'une liberté politique. Et du deux, c'est l'utilisation des institutions de répression, la police, la CRS, etc. C'est ce qu'on a constaté. Donc le régime autoritaire a fait que malheureusement, on lèche une production, une émergence naturelle des élites politiques, un petit là depuis l'étoile nord-africaine de 1926. Même malgré c'était sous l'autoritarisme français, mais il y avait quand même une émergence d'une élite politique algérienne assez intéressante. Missoura ou Jzimira, vu justement la gestion autoritaire. Est-ce que محرز يعني ولاقي اسكو زمرات نطبقها في مامي خبرن مثل ما قال يعني لوبوزيسيون انه هني رد قرار باللي يعني سون لا بور فير فاس au dérapage du régime رد قرار الى قضيه لي في الدل اسكو سيت اوبوزيسيون اوسي ثبوض ريوث الحاله ان ناريف با ولا نتث الداوي يعني un discours politique digne de son nom. Le problème aujourd'hui, il n'est pas au niveau du discours politique, parce que je l'ai dit la dernière fois sur le Maghrébien, que malheureusement, ce que partage l'opposition radicale avec l'alliance présidentielle, c'est cette quête à produire des discours et faire dans l'agitation médiatique. Parce que ni le FNL ni le RND aujourd'hui n'a la possibilité même de mobiliser en dehors des salons, à part produire des discours et faire de l'agitation. Malheureusement, les partis de l'opposition, vu la gestion autoritaire
de la scène politique et de l'espace public d'une manière générale. Effectivement, les partis politiques, il faut avoir le courage de le dire, les partis politiques, l'opposition radicale classique, elle n'a pas les moyens à sa politique, vu que le climat global, il est entaché d'un autoritarisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième élément à Nasser, c'est qu'il n'a pas oublié que le régime il n'est pas bête. Le régime il a bien sûr des théoriciens qui l'aident. Il fait dans ce que le sociologue français Pierre Bourdieu appelle la reproduction. Pour se reproduire, il a produit des partis, des micro et des macro partis politiques qui le soutiennent. C'est le support du pouvoir. C'est-à-dire il a créé des centaines de partis politiques qui font dans l'agitation médiatique, qui font dans la production des discours politiques, alors que tous ces partis politiques créés par le pouvoir c'est-à-dire pour le soutenir, n'ont aucune mobilisation à part produire des discours qui n'ont absolument rien de valeur ni philosophique, ni politique, ni sociétale. Le troisième élément, il a un point très très essentiel, et j'en suis sûr et certain, mon ami Ammar et Jamal vont être d'accord avec moi, c'est que tous les relais du pouvoir assaïnien qui demandent leur part d'argent à Inani, le Ghanima, il faut nous donner de l'argent parce qu'on vous a soutenu depuis longtemps. C'est quelque part effectivement que cet acharnement il demande pour soutenir ce pouvoir explique une seule chose, c'est que nous, ils ne peuvent pas exister en dehors de l'existence du pouvoir en place. Donc nous, c'est leur existence qui est en danger. Donc ce qui fait, si le pouvoir va disparaître, certainement tous les relais du pouvoir vont disparaître. Sauf que Soura, ils ont certains partis politiques pro-pouvoir, créés par le pouvoir pour produire des discours de soutien, etc., ont fixé la barre très haut. C'est-à-dire, notre existence, oui, elle est assurée parce que nous avons des institutions agitatrices, nous avons le monopole du FLN et du RND et de tous ceux qui soutiennent effectivement l'alliance présidentielle, mais ils ont fixé la barre très haut en disant il n'y a pas que eux. Dernièrement, je ne sais pas ce que Natid, une présidente d'un parti politique, en tout cas, ça a été rapporté par un journal en disant soit vous allez me donner les privilèges ici auparavant, les garde-corps, l'argent, le véhicule, sinon je vais soutenir un autre je parle de Naïma Salhi, en tout cas les journaux ont parlé de ça dernièrement, pour dire effectivement ils ont passé à quelque chose de très dangereux à quelques mois des élections présidentielles. C'est-à-dire ils demandent de l'argent et des privilèges parce que c'est le moment opportun, c'est ce qu'on appelle le murtazaqa siyasiyin. طيب يا قيمة كي نغمس محرز عمر شكار يعني سليض مس محرز يعني ما دي قاري باللي يعني لي بيرسوناليتي ياكي راه نهضر في لا سنة سوا ديزون لي شيف دو بارتي ولا كبر ناقي مشطح وغالن يعني وتستحينا راه طلبن اون كونتر بارتي يعني دو لور سوتيان على ريجيم من زمان الدينين طلبن يدريمن طلبن دي بريفيلاج دي بوست وتغال عيناني يعني ولاش الحياه خاصها كان ما تهضر ذيك السنه دينين باللي نكوني الجزائر خط احمر الجيري سي لين روج ونقبل لها ديوغال رفراف ونقبل لها هذه ليف دل دي ثمورثنا يعني لور سوسي سي l'Algérie mais avec ces déclarations on comprend que leur souci c'est pas l'Algérie c'est leur vie personnelle يعني دا شد نظام مسا عمر شكار oui نصر نعم c'est les conséquences du règne de la médiocrité. L'Algérie, depuis 1999, on a passé un mandat, 2 mandats plus ou moins, on ne peut rien dire, c'était 2 mandats, mais à partir du 3e, 4e, 5e mandat, on a commencé à faire, non pas dans la politique, tout en sachant que la politique c'est l'art du mensonge, mais ces dernières années, ce n'est pas seulement du mensonge, mais c'est tout ce qui englobe la dévalorisation de la valeur de tout un peuple qui a sacrifié 1,5 million de ses martyrs pour vivre dans la dignité
et la dignité citoyenne, l'indépendance et la liberté au sens propre du mot. Malheureusement, le règne de la médiocrité engendre des comportements anodins, orchestrés, ni la famille, ni le parti, ni le ni le temps. Nous avons des commis qui sont des ouvriers de la politique, qui n'ont rien à voir avec la politique. Pour avoir du temps, on a donné l'exemple de Naïm Salah qui s'attaque à la Kabylie, à l'Algérie, à Tamazir. C'est terrible pour voir des cas pareils qui sont financés et encouragés par un système politique corrompu et on a dit un pouvoir illégitime automatiquement. tous les moyens. C'est-à-dire الشتاء، c'est-à-dire نكذب، c'est-à-dire نرقص، j'allais encore plus loin, les auditeurs vont m'excuser pour le terme, mais il n'a pas de méthode. Ils ne sont pas jusqu'à aller dans le proxénétisme, satisfaire les besoins bestiaux de l'individu pour accéder à des intérêts bêtes et éphémères. C'est terrible ce que nous vivons actuellement, et la politique de la médiocrité, c'est où il faut parler avec le peuple quotidiennement. Donc, la matière grise de l'Algérie, la chaîne de peuple, la chaîne de gloire, la chaîne de la classe ouvrière. J'ai dit que maintenant, on a une élite politique qui ne représente qu'eux-mêmes. Mara al-Skizvani, pouvoir pour avoir l'agrément. Mara al-Skizvani, pouvoir pour avoir des budgets. Mara al-Skizvani, une fois qu'ils atteignent leur objectif, est-ce qu'ils ont l'agrément, tout va bien. Ou qu'ils n'ont rien à voir avec l'Algérie. Je vais vous dire un exemple concret. Ça m'est arrivé de discuter avec des députés, des responsables qui ont un double discours. Des députés qui ont un double discours. Et quand tu leur dis, comment d'un côté tu critiques X, mais dans le discours officiel, à donner à une œuvre. Parce que c'est ça la politique, c'est là du mensonge. C'est ça, donc, l'intérêt général, mais c'est l'intérêt personnel qui est préoccupé, et quand on pense faire de la politique, et à l'intérieur, c'est son intérêt personnel, et partisan, qu'on inculque à l'intérieur, ce n'est pas de la politique, mais c'est de n'importe quoi. Et la classe politique actuellement, c'est très malheureux. Je ne généralise pas. Il y a des individus, il y a quelques partis, mais ils sont très minés, parce qu'il ne faut pas généraliser. Comme on dit, il vient, il mais l'autre question est là, dans une conjoncture annuelle, c'est l'image négative qu'on est en train de développer au niveau politique national. Et c'est très malheureux. Et la politique est chitable. نعم قيمة كي نغمس عمر شكر مس جمال بن عبد السلام يعني ما تصلدا شويه ديناك مثلا مس محرز بويش مثلا عمر شكر يعني نبض ريون الحاله لو ديسكور بوليتيك البوليتيك اللي تمورثنا يغال ويسعى القمه يعني اون بو دير دي كونري اون اونطون نسل يعني لي شيف دو بارتي سوا ديزون سي من زمان نسمي دي بارتي هضرن ديوث الهضره يعني وسعنا حتى المعنى n'a rien à voir avec la réalité politique algérienne. Est-ce que c'est la responsabilité aussi des partis de l'opposition, les partis de l'opposition, pour faire face الحالة جدا نبضر غورس نهضر في الشتاء يثغال le new look de la politique en Algérie. Est-ce que c'est leur responsabilité aussi de combattre et de faire face à cette chita? مس جمال بن عبد السلام وي مرحبا وزرا غير مس لي ضيدي وسقسينو مسلي غالا خاطي نعم نياك يعني لا ريسبونسابيلتي دي بارتي بوليتيك دو لوبوزيسيون منزمر نسمي خرا يعني لي بارتي دوبوزيسيون لو ريسبونسابيلتي ا كومباتر فير فاس ا سو فليو يعني لا شيطا ينغى ان روسرتي دي تمورت الجزائر والله شاركيني les partis de l'opposition, ça a une certaine responsabilité parce que au lâche l'environnement, le climat et le militantisme parce que même il le pouvoir, le pouvoir critiquer,
مي تص لي مانيير لي براتيكن البوفوار لانت هو تص لي بارتي سورتو يقدما فياكي دائما يستيلير لا ستابيليتي داخل لي شافرناكي ومن بعد شاك فوا يتيليا موفمون دو رودريسمون فرقني بارتي ناكي مام نوسني افيك لو طون غندقدقن وغنرزن ولا نوسني يدقمنا لا مزيك تمثال سيسناس لا فاكا كاينين الناس الموجه كاين الشتاء الناس يعني زمرا يديني السيستم يخدم افيك اون ميثود سوا شو يرى العباد كلي اختير كان اتفض في غمرت اجبد ديما نيك سطرت انا غتسدو ذا مشي قرنا كنيك الكورون ياكي انا هذه لافا كاكي وتقبل ذا تصب المستوى نيك تسوغال ذا مشي قرنا كني ذي شفض تصفض سي مشي قرنا كني لا سيتياسيون كي نتوالي هكا ويسعى لوبجيكتيف الشعباكي وزي تغيمير وسيرم ولاش سيرم ني ذي لا كلاس بوليتيك ني ذي ليليتنا ولا ذي البوفوار صافي انا وضع عيون الشعب زين يقسان يويس يقضى على يس ايوا كنا القيمة توجور نوثني او بوفوار لي بريفيلاجي سن وتعاون نوي كذاكي ما مقلد لي ميديا نكوني يعني هضرات لي شان بريفي ولا لا شان يعني بيبليك ولا لي جورنو تدعي من مشى قرنا كني الرداء هاد سعدين الرداء هاد تعاونين الرداء باسكو نراكي إلا توت ان بروجي ايوا كنا نحق كيف غاك نمان لا وكل شوي تصلحن يسمور ساقي إما دام ولا شوي تصلحن يسمور ساقي يهدوي كاكي لا نو بوفوار ساقي إذن وثني واش راه نبدل واش نبي نسير ما نسير الشونجمون هكا لي ريفورم باسكو ما كيف وين يروحنا وين راه بياسن هي القيم كانوا باسكو نسنيسن ولا يغرر نروح ان نسيي ويقدر نظن غنجرب ويقدر نظن نفكتو لوكازيون ويقدر نظن باش ادالين على خاطر كيف يتنكلي فياكي كاينين اختي يون وبريد دي لا كونفيرونس دي الماناجمنت موديرن يتلا مام كي قرنكني لو ماناجمنت بار لي كومبيتونس يعني التسيير عن طريق الكفاءات من كوني يتلا التسيير عن طريق الرداء ساقين الحق يون المستوى التسيير عن طريق الرداء خاطر ما ديالي ام جمال ولد عباس انا مو قاعد تشوف انا ادفع الناس نوالي نمدن لحظات سلني الهضور يتقارن اكني يشنا معطوبه يا عداني ناك ساهوله ولا هذو العباد درول نوكلي في فين يعني نوكلي يعني تمثال المجتمع ولا اين يعني لا بوليتيك ولا اين يعني لي دروان نومزان يغبو غير الصوت الناس ساقي وسي فولي امشي قرنكني قصدنا نشتا ديالي بغانا ديالي ونشتا مشي قرنكني نفس المقدمه تؤدي الى نفس النتائج اذا وقف البرودوي يدفكاني يسرق نعم مس عمر شكار يعني كتشيني ذا نغماس اسكو لي ميديا ولاد نونيس عن اون بار دو ريسبونسابيلتي à dénoncer le mode délégué de politique. Même des تمورثنا بالك إلا قد نهضر في البوليتيك ماشي في la politique. Est-ce que les médias aussi il faut qu'ils dénoncent ولاد نونيس الجهان لا ميديوكريتي ياكي الشتاء ياكي نبوض الغورز. مس عمر شكار يتسلى ما سامر شكار وي هادشي لا وي وزي غير ما تسلي يدي وسقسينو والله باش اللي غتعاود كاين معناها كان نعم ناك يعني اوتون كو جورناليست اسكو راه aussi le devoir des médias de dénoncer la médiocrité du discours politique نبوض الغورس et le mode délégué de politique رسخ ذا من خيرا يعني la chita. La dégradation des médias, des initiatives السبة واش مقروا في الحالة
Les médias sont censés d'élever le niveau culturel, politique, éducatif et informer le peuple sur tout ce qui se passe sur l'environnement politique, social, économique du pays. Mais malheureusement, même les médias, ils jouent le jeu du pouvoir politique mal ça. Et c'est malheureux quand les médias ne font pas de travail. Parce que c'est très malheureux. C'est des centaines de journalistes qui ont quitté le métier. Je dis bien, c'est des journalistes professionnels. Ce n'est pas des débutants, c'est des professionnels qui maîtrisent parfaitement le travail. Le vrai métier. Moi, ça fait des années que moi, dans l'anonymat total, où il y a des gens. Ça, c'est le travail des journalistes. Le travail des journalistes, des médias de manière générale, c'est de dire la vérité au peuple. Mais malheureusement, la corruption citoyenne, les journaux font dans la complaisance pour plaire au ministère. Et donc, la publicité, c'est très malheureux, les médias ne font pas leur travail et ça se répercute négativement sur tout le peuple. أنا أمس عمر شكر محرز بويش يعني أدنغال يعني عندنا بضرغول صلا ميديو كريتية كي تصيدي قارن باللي jamais on a atteint ce niveau de médiocrité دي ثمورثنا ولكن رانا نتولي باللي رانا رنو يعني كنت نورمالمون لا لوا دو لا فيزيك ما تصوض الحجر او فون اتغال يعني ادو غالا دالي ولكن نكوني رانا نتولي لا ميديوكريتي كاثر رنو اون تران دو كروزي اونكور. C'est tout à fait normal. C'est des conditions adéquates c'est-à-dire à la production de cette médiocrité politique et sociale et économique. C'est-à-dire malheureusement le problème il ne se pose pas effectivement et uniquement au niveau du pouvoir, mais le climat généralisé a fait que malheureusement ces conditions elles sont reproduites partout. Il y a un philosophe sociologue français qui s'appelle Michel Foucault qui parlait justement du biopouvoir. La biomédiocrité, c'est qu'elle n'est pas justement produite et reproduite par les pouvoirs et les relais du pouvoir et ses instruments, que ce soit les médias, les entreprises, les associations pro-pouvoir, les partis pro-pouvoir, les institutions agitatrices, etc. Mais c'est au niveau de pratiquement de son élargissement dans la société. Si cette médiocrité n'existe pas dans les différentes institutions, dans les différents, les différents champs, certainement, il y aura un petit cartini, la loi de la physique, au bout d'un moment, a-t-il une remontée. La remontée, elle ne peut pas se faire pour une simple raison, pour deux raisons. La première raison, il dit de Jamal, c'est que le régime, les relais du régime, les bio-régimes, c'est-à-dire les petits régimes, les semi-régimes qu'on trouve dans les wilayas, dans des daïras, dans des communes, etc., c'est qu'ils ont adopté la médiocratie comme un modèle et un mode de gestion. Effectivement, je rejoins 1000% Jamel par rapport à cette idée. C'est-à-dire l'élément Amzouarou, c'est qu'il y a un consensus autour de cette médiocrité, la médiocratie, le pouvoir par la médiocrité qu'on trouve dans toutes les institutions, mais au niveau central. Même يعني محرز سمح لي محرز يعني ما دينا داك تشيني لا ميديوكراسي لو سيستيم الى شوازي سو موديل دو غوفرنونس يعني اسكو تواليض باللي وزميرا غادي يكمل وزميرا يعني بيردوري دون لو طون سي يا با سو فاكتور دو ميديوكراسي اوتور دو لوي. Tout à fait, c'est clair et net et précis. Mais a été de plusieurs fois, qu'est-ce qui donne la force au régime, au pouvoir en place, c'est cette capacité de reproduire les conditions historiques qui lui ont donné sa naissance. Il faut vraiment comprendre cette phrase. C'est que le pouvoir, il reproduit les conditions historiques qui lui ont donné sa naissance. Si sa naissance a commencé en 62, après l'armée des frontières, après le coup contre le GPRA, les conditions négociées, elles sont reproduites aujourd'hui, non seulement par le pouvoir, par les relais du pouvoir, par ceux qui soutiennent le pouvoir parce qu'ils ont un intérêt, par le macro-pouvoir, par le bio-pouvoir, etc. C'est-à-dire, la reproduction ne se fait pas malheureusement sur le plan central. Et je prends un exemple très 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 simple. Si les pratiques qu'on dénonce
qu'on dit par exemple, elles sont exercées par le pouvoir. Elles sont reproduites dans les simples institutions au niveau, par exemple, de la commune. Elle a de la PC, elle a de l'université, elle a de l'hôpital. C'est les mêmes pratiques. Certainement, il y aura une complémentarité par rapport à la reproduction du pouvoir sans qu'on se rende compte. On se fait quand même, parce que le pouvoir, il est reproduit d'une façon, comme on appelle ça en philosophie, d'une façon horizontale et verticale. C'est-à-dire la pratique au niveau central et les mêmes pratiques au niveau, je dirais, décentralisé, c'est-à-dire avec la commune, avec les institutions communes, etc. Donc c'est la même production qui nous donne par la suite un pouvoir. Voilà pourquoi le pouvoir, qui est dans sa troisième génération, il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il se reproduit d'une façon horizontale et d'une façon verticale. Ça, c'est ils ont adopté le modèle de médiocratie parce que Zaran, effectivement, ils ont dans leur tête, en tout cas, une expérience historique. Qu'est-ce qui a fait que les acteurs du mouvement national qui rendent sur des questions de liberté, de démocratie, de l'autodétermination, ils sont en tout cas à l'époque coloniale, mais c'est des idées Très bien. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas inculquer les idées de démocratie, de liberté, de droit de l'homme, de gestion, de compétences, parce qu'ils appliquent la compétence, elle peut remettre ce modèle de gestion, s'il perd ce modèle, qui est un facteur parmi d'autres facteurs de sa reproduction, c'est un modèle qui maintient de force pour que le il se maintient, il assure sa pérennité. Très bien. قيمة كذا غمس محرز ومازال راه تصل الوقت نروح مثلا جمال بنيوب سي جمال يعني من بغى نحارب الظاهرة يقد هضر في اللاس يعني الرداء يقي لا ميديوكريتي الشتاء يقي راس خدما الران الجزائر يعني ذي الغنيمة ذا شو لي زوتي يعني كون دوا يوتيليزي ديال الشون بوليتيك كومون كومباتر يعني الظاهرة هيك. لا كيستيون يمكنيه يكشينا سي جمال نعم اش راك ديني انا كنا يقلا نتناضل كنا قارن مثلني سقيت داو بريد نيغو بريد القراري سدا بريد وقارن تعرف دوام الحل من المحال باسكو الساقي لا سيتياسيون لا سان بوليتيك في الحق ماشي قارنكني سمولس رايحه ماشي قالك مالو ساقي لو سخاقي رايحه ديفان ادي فرار يخفن الخير هاد السيزت باسكو الكذب الشيطان ذي الهف ذوايا كوكلي ولكن سي جمال سمحي اقدر اغول سي الجهه النظام ذا شو قلان يعني ذا شو الالتيرناتيف الجزائري غير يتولي الصح يعني الكونستا عاد هضرت في اللاس توالي انت جزائريين الكذب الشتاء الرداء ولكن ذا شو قلان سي الجهه النظام سي الجهه النظام اللي غايقلي قرر لا خدام كوني ترى شو نخدم باغ اكزومبل اين نوالا هكا اين نخدم الكونستا من الحق باللي يلق الساقيه نبنو ديجا اون كلاس بوليتيك يعني اون بوليتيك زمران اتقابل تسويح تدفك لي زيدي انا ساموغلي اسبنو اسيرم ذبلاوني الجزائريين اسكي يا سو ترافاي اسكي لا خديماكي اسكي يا سو ترافاي كي سو في سور لو تيران زمران تهضر فوكا برنا نكوني بالك اقلي كوني تسوالا ما التصاقي ودي نتفرج دي لي ميديا باسكو لي ميديا يدي سيول اي ديني روح هاد ريبونديت فين يدي قار جمال بن ولد عباس انا غير شو دي قار بن حمو ميم كون ويتيك سميتنا وندوز مير غير روح السيدر النيفو وتصبغ النيفو ينو هذا خمغ الديسكور مواكي نكوني غير داخل نغالغ يماننا الا كنبنو اش برنغ داخل سوا شرات نبنو ديجا غير قد ناوي ليليت ناوي لي فري ميليتون زمرنا ريزيستين السوايع تاعي زمرنا هذا ريزيستين بزاف التسونامي الرداء هذا الوسخ الكذب الشتاء ايا كيسي لا رايح حوايج لا فورماسيون بوليتيك
راه نخدم لا فورماسيون بوليتيك داخل مي اون اسبير نتسارم باللي ونسي ورا واحد الناضي لا سان بوليتيك هذه اللي نربعها 5 كبارن هاد معاون كان دفني جزائريين الا نوتر ديسكور لا لي بوزيسيون نظام لا العباد الزديقان لا العباد يبغانا نخدمن لا نتيرين تمورتد لا نتيرين نومزان الجزائري ماشي العباد يبغانا نمشي قرنكني هذا وين تيشعل وذو الشيطان وكنا هذا وين لي زانتيرينسن ومام طون اقلق نتمدد ليكزومبل زي لاسان توالينا الغاشي كاراتسن اللحو كاراتسن ونهضر يدسن السفامسن سوينو من زمر توت فاسون ذا شو غي خانن ذي السوايع تاكي خانن تاغلي موان ونستعار لي موان اكزومبل لي ميديا كي نقدر غلطن لنا بار اكزومبل لي موان لي سياج دارت جماعه الغاشي دارت مليل كذا نحواج لي موان مي كني قارن ما لا يترك كله لا ما لا يدرك كله يترك جله نخدم سوينو من زمان ونسلام زي رب العالمين هذه وفق كرا وين يبغان الخير يثمر تاكي ايوا كنا نمشي قرنك ندي ادلال سافاس ان شاء الله اللي ذي تموسني ذي ثمورتنا باسكو وي كذاكي سمسخ نتحاشاك يعني شو وفي غمام البارو لا ساكي لي زيكسبريسيون وزمير نتاعنا اخذ ديكسبريمينت في لا سيتياسيون ثانيين الحق يعطيك الصحة قرنك يولي شهور ولي لا تزمر نسعى تزمر تمشطوح نخدم سلا فولونتي نخدم سول حريرا سولي نحمل ثمورتنا باسكو سوكلا راه اتيلي دي لا سيتياسيون تي لا ساكي نوغال صاف كار نتمورا كار الجنات الاول باش نخدم اينو من زمر والحق كنقارن نستعرض الحق عليه نور رايحه ديباني باس الحق وتبدل السويح باسكو سي الوسخه كي حاشاك ماشي مكتوبه قرنكني في الجزائريين رايحه تبدل السوايع ان شاء الله. تنميرتك سي جمال ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. تنميرتك ميدكش ما ذكرنا بس عمر شكر يعني دقيقه كان دينا عناياك امشي زمان الحال انحارف يعني الظاهره يقيل لا ميديوكريتي يقيل لا ميديوكراسي يدي يهضر في الناس مثلا محرز بويش نهضر يعني في لاشيتا ثوغال يعني سي ان سيستيم دو فير لا بوليتيك اون الجيري. Je pense qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours des militants, des Algériens, des citoyens qui sont conscients, mais il ne suffit pas de parler, mais il faut s'engager dans le mouvement associatif. Si tu n'es pas convaincu d'adhérer à tel ou tel parti, il faut créer ton propre parti, ta propre association. Parce que la conscience citoyenne, quotidiennement, elle est des juillet. La politique, il est d'accord, mais dès que tu lui dis, engage-toi, fais quelque chose, non. La preuve, les élections de vote, la plupart, vous savez les cartes de vote. Ce n'est qu'un exemple. Ça veut dire que la reine de la tâche, mais on ne fait pas beaucoup de choses. Si on veut un changement, il faut qu'on cesse de parler, il faut aller dans l'action. Le proverbe, la meilleure façon de dire, c'est d'agir. Parce que c'est facile de les médias, bon, c'est notre travail normal, mais le citoyen, il faut qu'il soit sur le terrain. Il faut s'engager. C'est gratuit. Mais le meilleur moyen que l'on peut rendre, quand on peut rendre ça de façon payée, c'est d'agir au niveau de sa localité, de son travail, de son environnement, de sa cité, de son village. C'est comme ça, de sa commune, c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose pour se payer. Mais il y a un problème que je trouve on ne peut pas aller loin. Donc, le meilleur moyen de changer les choses, c'est d'être responsable, c'est de changer notre propre comportement du mauvais côté vers le bon côté et de prendre exemple de pays qui avancent. Il faut mettre les conflits de côté et penser à l'intérêt général, l'intérêt national de l'Algérie. صحيح تمس عمر شكر تنميرتك محرز بويش ترى رابيدمون دينا عناك سلاد مس عمر شكرك ديقار il faut cesser de parler il faut agir sur le terrain إلا قنبدل يعني العوايد الناغ إلا il faut qu'on se responsabilise هم كيزما الحالة دنفا سي لا ميديوكراسي كي إنكشم دغيا سي نبوض الغورس
d'une façon globale et théorique, c'est-à-dire globale en quelque sorte, il nous faut deux analyses, une analyse macro et une analyse micro. Il nous faut trois solutions, des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il nous faut aussi des actions radicales et des actions réformistes, c'est-à-dire d'une manière globale et claire. Concernant les partis politiques, les mouvements associatifs, ils jouent un rôle très, très, très important, effectivement, ça c'est clair, mais on ne peut pas nier aussi le rôle de la société politique, parce que les partis politiques ont bien sûr un rôle très intéressant et très important à jouer pour changer, c'est-à-dire les données. Sauf que, effectivement, il ne faut plus faire de l'agitation médiatique et dans la production des discours politiques, il faut faire dans la consécration de nouvelles pratiques politiques au niveau des partis politiques, c'est-à-dire que ce soit classique, ancien, on a des nouveaux partis politiques. C'est-à-dire ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nouvelles pratiques politiques. Il faut refonder quelque part de nouvelles pratiques politiques nationales, malgré le verrouillage et le discrédit du politique, parce que nous sommes devant une situation qui est tout à fait claire, c'est-à-dire une gestion répressive et autoritaire de toute la pratique politique en Algérie. يعطيك الصحة مس محرز بوش، يعطيك الصحة في ثغوريكي إنك يعني نثدية بوساكي نبوضر ثغيرة وتدويلتنا يعطيكم الصحة الشراء مثلا محرز بوش يقول لك نصيف قايث جمال بن عبد السلام ومس عمر شكر يعطيكم الصحة أكون يدفع ذي ثمن اللي نظن إن شاء الله قيمة ذي هنا ربي السلام عليكم ورحمة الله تنميرثنو.